Song number 4 from this booklet. Prabhu Tattu Kannulettu Chudandi. It is available in Hindi as well as in Tamil, even in Romanized as well, and even in Nepali also. Prabhu Tattu Kannulettu, Yesu Tattu Kannulettu, Prabhu Tattu Kannulettu, Yesu Tattu Kannulettu, Durgu Prema Shanti Anandam Paripurna Mahima Nirekshanam, Durgu Prema Shanti Anandam Paripurna Mahima Nirekshanam, Gata dinamula niti kriyala matini neevu maruvumu, Gata dinamula niti kriyala matini neevu maruvumu, పాతకములా చూపి బాపున్, పాతకములా చూపి బాపున్, మాదయామయుడేసు. ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు తట్టు కన్నులెత్తు, ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు తట్టు కన్నులెత్తు, దుర్గు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణం, దుర్గు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణం. చింతపడకు భవిష్యత్తు నాకై ఏమి చేయుదునంచు, చింతపడకు భవిష్యత్తు నాకై ఏమి చేయుదునంచు, సంకట దుఃఖములను బాపున్, సంకట దుఃఖములను బాపున్, ఆశయమే నా యేసు. ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు తట్టు కన్నులెత్తు, ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు తట్టు కన్నులెత్తు, దుర్గు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణం, దుర్గు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణం. అంధకారము కమ్ముచున్నది యోధము దుఃఖములతో, అంధకారము కమ్ముచున్నది యోధము దుఃఖములతో, భీతి భయములతో నెటులబోదు, భీతి భయములతో నెటులబోదు, నాతో నా ప్రభుందన్. ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు తట్టు కన్నులెత్తు, ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు, యేసు
ఏసుదట్టు కన్నులెత్తు దొరకు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణ దొరకు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణ నమ్మజాల నీ లోకమును వ్యర్థము సర్వమును నమ్మజాల నీ లోకమును వ్యర్థము సర్వమును ప్రభుని చరణములే శరణం ప్రభుని చరణములే శరణం దయాసాగరుడేసు ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు యేసు తట్టు కన్నులెత్తు ప్రభు తట్టు కన్నులెత్తు యేసు తట్టు కన్నులెత్తు దొరకు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణ దొరకు ప్రేమ శాంతి ఆనందం పరిపూర్ణ మహిమా నిరీక్షణ. Secondly, we'll sing song number 5, Mahasamadhya Yesu. It's also available in Hindi, romanized letters as well. సమజావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు మహాసమజావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు ప్రేమ పునుడా నిన్ను మనసారా స్తుతించెదను ప్రేమ పునుడా నిన్ను మనసారా స్తుతించెదను మహాసమధ్యావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు మహాసమధ్యావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు ప్రభు నీవే నాదు జీవము నేను పూర్తిగా మృతుడను దాచబడి తిని నీయందు స్థిరపరచితివి నన్ను ప్రభు నీవే నాదు జీవము నేను పూర్తిగా మృతుడను దాచబడి తిని నీయందు స్థిరపరచితివి నన్ను ప్రత్యక్షమై మహిమయందు ప్రభు నిన్ను స్తుతించెదను ప్రత్యక్షమై మహిమయందు ప్రభు నిన్ను స్తుతించెదను మహాసమధ్యావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు మహాసమధ్యావు యేసు బహు విశాలుడవు నీవు సర్వశక్తుండా ప్రభువా సర్వప్రధానుండవు నీవే నీదు చిత్తం నెరవేర్చుకో నీదు ప్రభుత్వమందున్నాను సర్వశ్రేష్ఠుండా ప్రభువా సర్వప్రధానుండవు నీవే నీదు చిత్తం నెరవేర్చుకో నీదు ప్రభుత్వమందున్నాను నీవే శిరోమణివి ప్రభో ఆర్భాటించి స్తుతించెదను నీవే శిరోమణివి ప్రభో ఆర్భాటించి
నిరీక్షణయైతివి వేగవచ్చుచున్నావని నా ఆశ అధికంబగుచుండే నా యందున్న ప్రభువా నీవే శుభ నిరీక్షణయైతివి వేగవచ్చుచున్నావని నా ఆశ అధికంబగుచుండే సంధించు ప్రభు నిన్ను మహా సంతోషస్తుతులనర్పించి సంధించు ప్రభు నిన్ను మహా సంతోషస్తుతులనర్పించి మహాసమర్యావో యేసు ప్రభు విశాలుడవు నీవు మహాసమర్యావో యేసు విశాలుడవు నీవు ప్రభు నీవే విజయుండవు మరణము జయించితివి సర్వశక్తి అధికారంబుల్ నీదు వశమందున్నవి ప్రభు నీవే విజయుండవు మరణము జయించితివి సర్వశక్తి అధికారంబుల్ నీదు వశమందున్నవి నిన్ను బట్టి జయించేదను నిన్నుడనై భజించేదను నిన్ను బట్టి జయించేదను నిన్నుడనై భజించేదను మహాసామర్థ్యావో యేసు ప్రభు విశాలుడవు నీవు మహాసామర్థ్యావో యేసు ప్రభు విశాలుడవు నీవు ప్రేమ పూర్ణుడా నిన్ను మనసారా స్తుతించేదను ప్రేమ పూర్ణుడా నిన్ను మనసారా స్తుతించేదను మహాసమర్యావో యేసు ప్రభు విశాలుడవు నీవు మహాసమర్యావో యేసు ప్రభు విశాలుడవు నీవు. We are going to sing English song. We will sing one English hymn from the Holy Convocation booklet, song number 12. Take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. Hands and let them move at the
always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as Thou shalt choose. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own. It shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I hold at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee. After this song, shall we have Bible chorus in all languages? Yes, ma'am. After this song. Mazur. Uncle, we didn't get the instructions clearly. Can you repeat? Shall we sing the Bible chorus, please? As we are nearing time for the Bible study. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. पढ़े जो इसको रोज बरोज, मार्ग में खतरा कोई न हो. तो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथము బైబిల్. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल. संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल. यसलाई नित्य पढ्नाले जीवनमा सहाय बन्छ. ओ संसार में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल. வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம். வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம். அன்றாடம் நீ வாசித்தால் தோன்றாமல் நடத்துமே. ஓ வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம்.
Before we ask our dear brother Neville to share the word of God, we'd like to inform you that we have translations also in Tamil as well as in Telugu. Dear brothers and sisters, if you would like to listen to the translations in Telugu and Tamil, kindly follow this instruction that we would like to very quickly show you. It's very easy, just 3 steps. When you log on to your mobile phones, you will see a more button here towards the right corner. If you press that one, you will come across this language interpretation. Select that one. You will see some of the languages like Telugu, Tamil, and choose whichever language you would like to listen the message into. Kindly, in that manner, you can listen in your own preferred language. ఇలాగా మీరు 3 steps ఫాలో అవటం ద్వారా తెలుగులో కానీ తమిళ్లో కానీ మీరు వినవచ్చు. దేవుడు సమృద్ధిగా మనకు సహాయం చేయండి గాక. May the loving Lord help us. Brother Neville, and we request Brother Daniel Casey to translate, please. Dear brothers and sisters, once again, let us come to the scriptures and let us read from the book of Leviticus chapter 3. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फेरि पनि हामी बाइबल अध्ययनको सन्दर्भमा लेवीको किताब 3 अध्यायबाट पढ्ने छौं. Leviticus chapter 3, I'm going to read from verse 1 up to verse 5. Please follow in your Bibles. म लेवीको किताब 3 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म पढ्ने छु. कृपया गरिकन हजुरहरूले आफ्नो बाइबलमा पछ्याउनु होला. And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. And he shall lay his hand upon the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood upon the altar round about. And he shall offer of the sacrifice of the peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the 2 kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys. It shall he take away. And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire. It is an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. अनि त्यसको भेटी मेलबलिको हो भने र त्यसले गाई बस्तुबाट चढाउँछ भने, चाहे यो भाले पशु चाहे पोथी पशु होस्, त्यसले यो परमप्रभुको सामु खोट बिनाको चढाओस्. अनि त्यसले आफ्नो यस बलिको टाउकोमाथि आफ्नो हात राखोस् र भेटु नेपालको ढोकामा यसलाई मारोस्. अनि हारूनका छोराहरू अर्थात् पुजारीले वेदीमाथि त्यो रगत चारैतिर छर्कुन्. अनि मेलबलिबाट त्यसले परमप्रभुलाई आगोले चढाइने बलि चढाओस्. आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो, साथै 2टा मृगौला र तीमाथि भएको बोसो जो कम्मरको मासतिर हुन्छ, अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजो माथिको जालो, त्यसले यो अलग पारोस्. अनि हारूनका छोराहरूले यसलाई वेदीमाथि भएको होम बलिमाथि जलाउन्. अनि जो आगोमाथि राखिएको दाउरामाथि मिलाइएको हुन्छ, यो परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलि हो. Let us pray. प्रार्थना गर्नेछौं. Gracious God and our eternal Father, we come to thee in the precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. हाम्रा स्वर्गीय पिता अनुग्रही परमेश्वर, तपाईका प्रिय पुत्र हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा हामी फेरि तपाईको चरणमा आउँदछौं. It is with thanksgiving we come because through the precious word thou hast revealed to us thy eternal Son,
the Holy Son of God. परमेश्वर पिता तपाईका प्रिय पुत्र पवित्र प्रभु येशू मसीह हाम्रा परमेश्वरलाई तपाईले हामी थिए आत्मिक तौरले प्रकट गर्नु भएको छ. O Lord, as we read in thy word the story of man, how man lost his peace with God in the Garden of Eden, our hearts are filled with sorrow. ओ परमेश्वर पिता कसरी मानिसले तपाईले दिएको शान्तिलाई अदनको बाटिकामा गुमाएको छ, यो कुरा सुन्दा हाम्रो हृदय शोकले भरिन्छ. Millions of people in this world have lived and died without the knowledge of God and not having peace with God. आज करोडौं मानिसहरू यस संसारमा आए मरेर गए, उनीहरूले परमेश्वरको शान्तिलाई नपाइकन नचाखिकन मरेर गए. O Lord, when we think about ourselves, how thou hast opened a way through thy dear Son, the Lord Jesus, who has become our peace, to come to thee and to address thee as our heavenly Father. परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. तपाईका प्रिय पुत्र हाम्रा परमेश्वर प्रभु येशू मसीहद्वारा तपाईले हामीलाई तपाई थे आउनको लागि जो बाटो खोलिदिनु भयो अनि हामी स्वर्गीय पिता थे हामी आज तपाईको उपस्थितिमा आउन सकेका छौं. We thank thee for this unique privilege, because being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. प्रभु हाम्रो विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईका प्रिय पुत्रमाथि विश्वास राखेको हुनाले हामी तपाईको उपस्थितिमा आउन सकेका छौं. At one time we were enemies of God, doing our own things, led by our sinful heart. But now thou hast brought us through the forgiveness of the Lord Jesus to a living relationship with thee. परमेश्वर पिता हामी एक समय तपाईका शत्रुहरू बैरीहरू भएका थियौं, तर प्रभु येशू मसीहको बलिदानद्वारा परमेश्वर पितासँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको हुनाले हामी तपाईको चरणमा हामी आउन सकेका छौं. Lord, there is no one who can disturb this peace now, because thou hast established the peace. प्रभु अब यो शान्तिलाई कसैले पनि गडबडीमा पार्न सक्दैन, किनभने यो शान्तिलाई स्थापित गर्ने परमेश्वर तपाई आफै होइ बक्सनुहुन्छ. Lord, we pray that the blessed Spirit of God may now reveal the peace offering, our Lord Jesus Christ, how he became our peace sacrifice. प्रभु आज हामीले यो मेल बलिको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, हेरिरहेका छौं, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो बीचमा आज मेल मिलाप गर्ने हाम्रो मेल हुनुहुन्छ. Not only that we may have peace with God, but we may also enjoy to the full measure the peace of God which passeth all understanding. प्रभु यो मेल बलि आज प्रभु येशू मसीहले आज हामीलाई जो मेल गराउनु भएको छ परमेश्वर पितासँग, जो हामीले यो आनन्द शान्ति प्राप्त गरेका छौं, यो हामीले यो शान्ति मात्र प्राप्त गरेका छैनौं, तर यसले चाहिँ हाम्रो समस्यालाई नै माफ गरिदिन्छ. Lord, we are foolish people. We pray that thou wilt, Lord, help the preachers, interpreters, listeners, everybody to see thy Son, the Lord Jesus, in the scriptures. प्रभु हामी मूर्ख मानिस भएको हुनाले हामीबाट केही कुरा पनि हुन सक्दैन, तर तपाईले सन्देशवाहकलाई, तर्जुमा गर्नेलाई र साथै तपाईको वचन सुन्नेहरूलाई प्रभु तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईको वचनद्वारा. We pray thou will explain thy word to us in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. प्रभु हामी यही प्रार्थना गर्छौं, तपाईको वचन हामी थिए तपाईले खोलिदिनुहोस् सफासँग प्रभुजी. यो माग बिन्ती प्रार्थना तपाईका प्रिय पुत्र हाम्रा परमेश्वरको नाममा माग्छौं. आमेन. Amen. Man lost his peace and fellowship with God because of his failure to obey God, and when he rebelled against God. जब मान्छेले परमेश्वर प्रति विद्रोह जनायो अनि विद्रोह जनाएको हुनाले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेको हुनाले परमेश्वरको शान्तिलाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई गुमाएको थियो. But God was coming after man from time to time, giving him an opportunity to establish some relationship with himself. तर परमेश्वरले मानिस पछाडी घरिघरि पनि आइकन यो तोडेको नातालाई स्थापित गर्नको लागि परमेश्वरले मान्छेलाई आज खोज्नु भयो. That was through animal sacrifice.
अनि यो चाहिँ जनावरको बलिदानद्वारा. But then, when the fullness of time was come, God sent his only begotten Son, born of a woman, born under the law, to redeem us who were under the law. अनि समयको भरपुरीमा परमेश्वरले आफ्नै प्रिय पुत्रलाई जन्माएको एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा चाहिँ व्यवस्था मुनि उहाँ चाहिँ जन्मनु भयो. God did this to remove from our hearts the fear of death. अनि हाम्रो हृदयबाट मृत्युको डरलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभयो. This is the greatest gift that God has given, because God has destroyed through the death of the Lord Jesus. God has destroyed the power, the one who had the power over death, even devil. अनि परमेश्वरले यो मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो. अनि परमेश्वरले यो मृत्युको जो हामी कब्जामा परेको त्यो शैतानको कब्जाबाट चाहिँ तपाईं र मलाई छुटकारा दिनुभयो. So now in this New Testament age, we read in the New Testament scriptures that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अब यो नयाँ नियममा, नयाँ करारमा तपाईं र मैले पढ्न पाउँछौँ कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो मेलमिलाप भएको छ. We kindly request all the brothers, sisters join to please mute your microphone so that it will not disturb the message. Thank you. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जोडिनुहुन्छ, कृपा गरिकन तपाईको माइक्रोफोन म्युट गर्नुहोला, ताकि वचनको बेलामा हामीलाई चाहिँ गडबडी अथवा चाहिँ डिस्टर्ब नहोस्. Romans chapter 5 verse 1, we have this wonderful description. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. रोमीको किताब 5 को 1 पदमा लेखिएको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठरिएका हुनाले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ. There is no other way any human being could have peace in his heart. अरु कुनै मानवीय ज्ञान बुद्धिद्वारा चाहिँ यो परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुन सक्दैन. Only through the Lord Jesus Christ you can establish peace with God, have any connection or relationship with God. प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो आज यो बिग्रिएको रिश्तालाई, बिग्रिएको तोडिएको नातालाई चाहिँ हामी एक गर्न सक्छौं. Your religion cannot help you, whether it is Christianity or any other religion, cannot help you to have peace with God. तपाईको कुनै धर्म कर्मले अथवा यो मसीहत जगतको यो धर्म कर्मले पनि आज परमेश्वरसँगको मेलमिलाप गर्न सक्दैन. If you close your eyes and keep your hand to your heart and you speak to God, what do you feel? Do you feel in your heart as that you have been forgiven by God, that you can speak to him as your heavenly Father? आज आँखा बन्द गरेर छातीमा आफ्नो हात राखेर तपाई सोच्नुहोस् अनि परमेश्वरसँग साँचो प्रकारले बात गर्नुहोस् के परमेश्वरले तपाईको पापको क्षमा साच्चै क्षमा गर्नुभयो त? I am not asking whether you read the Bible. तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ या पढ्नुहुन्न त्यो कुरा मैले भनिरहेको छुइन. I am not asking whether you are praying. तपाईले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ या गर्नुहुन्न त्यो कुरा I am not asking whether you attend church fellowship. तपाईले मण्डलीमा चाहिँ तपाईको सहभागिता कति जनाउनुहुन्छ भनेर भनिरहेको छुइन. I am asking you whether you have peace with God. मैले यो कुरा तपाईहरुलाई भनिरहेको छु के तपाईको परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएको छ? Only you know about it. तपाईलाई मात्र यो कुरा थाहा छ. Today do not hide away from God. परमेश्वरसँग लुक्ने प्रयास आज नगर्नुहोस्. Come to the Lord Jesus Christ, the true peace giver. अनि साँचो जसले शान्ति दिनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट थे तपाई आउने प्रयास गर्नुहोस्. He died to pay the penalty of your sin. उहाँले नै तपाईको पापको ज्याला तिर्दिनु भयो. He rose again from the dead. मृत्युबाट उहाँ बौरिएर उठ्नु भयो. He is the only one who can reconcile you with God. उहाँ मात्र हुनुहुन्छ जसले परमेश्वर पितासँग तपाईको मेलमिलाप गराउन सक्नुहुन्छ. Ephesians chapter 2 verse 14. एफिसीको किताब 2 को 14 पद. Ephesians chapter 2 and verse 14 says, for he is our peace. That is, the Lord Jesus himself is our peace, who hath made both one
and hath broken down the middle wall of partition between us. एफिसी 2 को 14 पदमा किनकि उहाँ हाम्रो मेलमिलाप हुनुहुन्छ, उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलग पार्ने भित्ता भत्काइदिनु भयो। Then read verse 16. 16 पद पनि, And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। Please pay attention to verse 17 also. कृपया 17 पदलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। He came and preached peace to you which were afar off, and to them that were near. अनि उहाँले आएर तिनीहरूलाई जो टाढामा थियो र उनीहरूलाई चाहिँ जो नजिकमा थिए मेलमिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। Yes, our Lord Jesus Christ came and preached peace to everybody. हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामी त्यहाँ आएर सबैलाई मेलमिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। He said, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. उहाँले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। Dear friend, do not any longer linger in your sin and hide away from God. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाई चाहिँ आलेटाले नगर्नुहोस्, आफ्नो पापमा बसेर परमेश्वरसँग लुक्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस्। There is no necessity for you to go into hellfire. तपाईलाई नरकमा जानको लागि कुनै आवश्यक छैन। There is no necessity to be afraid of death. तपाई मृत्युबाट डराउनको लागि कुनै आवश्यकता छैन। Because your Savior has died and paid the penalty of your sin on the cross. किनभने तपाईको मुक्तिदाताले तपाईको लागि चाहिँ मूल्य चुकाउनु भएको छ कल्भरी क्रुसमा। That is what we have revealed for us in Leviticus chapter 3. त्यसैले त आज लेवीको किताब 3 अध्याय हामी चाहिँ प्रकटीकरण गरिएको छ। God is revealing this aspect of our relationship with God, that we may have peace with God. आज परमेश्वरले त्यही भएर यो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर प्रकटी गर्नु भएको छ। So if you want a heading to this chapter 3 of Leviticus, you can say, He is our peace. यदि तपाईले चाहिँ लेवीको किताब 3 अध्यायको शीर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ। So there are many details given about the peace offering. यहाँनिर मेलबलिको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। Now we generally thought that if there is a sin offering for us, that is enough. हामीले त पाप बलिको बारेमा जान्यो भने पर्याप्त भयो भनिकन सोच्छौं होला। But God can forgive us. That is all right because of the Lord Jesus shedding the blood. हो, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो लागि पर्याप्त रगत बगाउनु भएको छ। But God wants us to have peaceful relationship with Him through the Lord Jesus. तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना प्रिय पुत्र प्रभु येशू मसीहद्वारा चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप पनि गराउन चाहनुहुन्छ। That is why God is here talking about not only sin offering, not only trespass offering, but also about the peace offering. परमेश्वरले चाहिँ पाप बलि, अन्न बलि अनि दोष बलि मात्र होइन, तर चाहिँ यहाँनिर मेल बलि पनि चढाउन चाहनुहुन्छ। When we read throughout the Bible, we find how God is putting so much of emphasis on this, that peaceful relationship and fellowship with God. बाइबल भरि हामीले चाहिँ परमेश्वरले मानिससँग चाहिँ मेलमिलाप गरेर मानिससँग चाहिँ परमेश्वर संगति गर्न चाहनुभयो भन्ने कुरा बताएको छ। We are warned again and again, the sinful man cannot have peaceful relationship with God. He is disturbed person. मान्छे चाहिँ पापले भरिएको, पापले पतन भएको मान्छे चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आएर कहिले पनि उले मेलमिलाप गर्न सक्दैन। Not only man, God also cannot have this peaceful relationship because God hates sin. किनभने परमेश्वरले पनि मान्छेसँग चाहिँ मेलमिलाप गर्न सक्नुहुन्न किनभने पवित्र परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। Though God can answer any prayer of anybody,
The Bible says, Isaiah 59, 1 and 2, God cannot answer our prayer because of sin. हो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पनि दिन सक्नुहुन्न किनभने यशाया 59 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ पापीहरूको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्न. If you read in the scriptures, we find that God is putting so much of emphasis on peace. परमेश्वरले चाहिँ यो मेलमिलापको बारेमा या शान्तिको बारेमा धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ. So in verse 1, chapter 3, verse 1, if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. तिनको एक पदमा बताइएको छ अनि त्यसको भेटी मेल बलि हो भने र त्यसले गाई बस्तुबाट चढाउँछ भने चाहे यो भाले पशु होस् चाहे पोथी पशु होस् त्यसले यो परम्पराका सामु खोट बिनाको चढाओस्. So God is introducing this new kind of offering to the people of Israel. अनि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ यो नयाँ प्रकारको बलिको बारेमा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ. Abraham and Isaac, Jacob, they didn't know much about it. अब्राहम, इसाक, याकूबले चाहिँ यस विषयमा धेरै कुरा बुझेनन्. They had some idea, so they offered animals. हो उनीहरुसँग केही विचार थियो त्यसैले उनीहरुले चाहिँ जनावरलाई चाहिँ बलि चढाए. But now only from the tabernacle of congregation, God is now revealing details about this particular offering called peace offering. अब परमेश्वरले चाहिँ उहाँको जनहरुबाट चाहिँ यो मेल बलिको बारेमा चाहिँ के विस्तृत कुराहरु चाहिँ उहाँ बताउन चाहनु भएको छ. So we also cannot be like that without much understanding. We must now come to understand this meaning of having peace with God. अब तपाई र मैले पनि यो कुरा धेरै बुझेका छैनौं त्यसैले खास मेल बलि के हो भन्ने कुरा चाहिँ जब हामीले यसलाई चाहिँ गहिरिएर हामी बुझ्न सक्छौं. This is the greatest gift that God has given us, peace with himself. आज परमेश्वरले सबभन्दा ठूलो उपहार तपाई र मलाई दिनुभयो त्यो उपहार चाहिँ हो परमेश्वरसँग मेलमिलाप. And with that will come, this new door will open for us to have peace of God in our heart. यसबाट चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा नयाँ ढोका खुलेको छ जो परमेश्वरको शान्ति तपाई र मेरो हृदयमा. It is given to us by faith. यो चाहिँ विश्वासद्वारा दिइन्छ. Many people spend so much of time and effort to get this peace. आज मान्छेहरुले धेरै प्रकारको उनीहरुले चाहिँ यो शान्ति प्राप्त गर्नको लागि कति सारो उनीहरुले परिश्रम मेहनत गरेको छ. They go away from human civilization, go into jungles and sit under trees and meditate, but still they cannot have that peace. आज मानव समाजबाट उनीहरु आफैलाई अलगै पारेर जंगलमा गएर रुखको फेदमा बसेर तपस्या दान उनीहरुले गर्छन् तर पनि यो साँचो शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्. But God can give that peace to us instantaneously by faith when we claim it. तर परमेश्वरले विश्वासद्वारा चाहिँ कहिले पनि नटुट्ने सधैँभरि रहने यो शान्तिलाई दिन चाहनुहुन्छ. So before we look into chapter 3, some details about Christ becoming our peace, let us just read some verses in the scriptures about the peace that God wants to give us. अब यो मेल बलि जो चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मेल मिलाप गराउनु भयो यस सन्दर्भमा परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ के साँचो शान्तिको बारेमा हामी हेर्नेछौँ. We may have gone through these verses when we study the peace of God. हामी चाहिँ परमेश्वरको शान्तिको बारेमा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू अध्ययन गर्छौँ. First of all, Isaiah 26 verse 3. पहिला चाहिँ यशाया नबीको किताब 26 को 3 पद. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. जसको मन तपाईमाथि अडिएसिएर बसेको छ उसलाई तपाईले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइ राख्नुहुनेछ किनकि उसले तपाईमाथि भरोसा राख्दछ. Yes, perfect peace is correctly translated, I think, in Nepali. It is peace, peace. नेपालीमा चाहिँ ठीक प्रकारले अनुवाद गरिएको छ. यहाँ लेखिएको छ तपाईले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइ राख्नुहुन्छ. So it is like these waves in the sea. It is coming again and again, one after the other, peace upon peace.
यो चाहिँ समुद्रमा आएको छाल जस्तो छ। यो छाल चाहिँ जहिले पनि आइबस्छ। यो पीस पछि, शान्ति पछि चाहिँ अर्को शान्ति। Then Psalm 119 verse 165. अनि भजन सङ्ग्रह 119 को 165 पद। Psalm 119 verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. भजन सङ्ग्रह 119 को 165 पद। तपाईको व्यवस्थालाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति ठुलो शान्ति हुन्छ अनि उनीहरूले कुनै कुरामा ठेस खाने छैनन्। God is using different descriptive words in front of peace. Say perfect peace, and now he says great peace. परमेश्वरले शान्ति भन्ने शब्दको अगाडि चाहिँ अनि छुट्टै प्रकारको शब्द इस्तेमाल गर्नुभएको छ। उहाँले सिद्ध शान्ति, शान्ति नै शान्ति अनि ठुलो शान्ति पनि यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। That is for those who love the word of God. अनि जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्दछन्, Those who love the word and read the word will experience unusual peace. अनि जसले परमेश्वरको वचन पढ्छन्, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकार छुट्टै प्रकारको शान्तिलाई अनुभव गर्छन्। Then Jeremiah 33:6. अनि एर्मियाको किताब 33 को 6 पद। Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. हेर म यसका निम्ति स्वास्थ्य र चंगाई ल्याउने छु, अनि म तिनीहरूलाई निको पार्ने छु र तिनीहरूलाई शान्तिमय र सत्यताको भरपुरी प्रकट गर्ने छु। Now God says, now wait my children, I want to give one more, that is abundance of peace. परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो छोराछोरी पर्खा, म तिमीहरूलाई चाहिँ प्रशस्तताको शान्ति दिनेछु। So we must be prepared, we must be ready by faith to experience every kind of peace that God is giving us. तपाईहरु म चाहिँ अब तम तयार हुनुपर्छ विश्वासद्वारा चाहिँ यो जो शान्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि। Then we go to the book of Isaiah once again, 48:18. अब हामी फेरि यशायाको किताबमा फर्केर जान्छौं 48 को चाहिँ 18 पद। Isaiah chapter 48:18. Oh, that thou hast hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and the righteousness as the waves of the sea. तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित सुनेको भए त तब तिम्रो शान्ति चाहिँ शान्ति नदी चाहिँ र तिम्रो धार्मिकता चाहिँ समुद्रका छालहरू चाहिँ हुने थियो। It is peace like a river. यो शान्ति चाहिँ नदी जस्तो। That idea is overflowing peace. अनि यो चाहिँ भरिएर पोखिने। That means it will reach to others also. यो चाहिँ अरूलाई पनि अरू पनि पुगेर प्रभाव पार्ने। Anyone coming near you, they will also feel there is peace in this man, overflowing peace. यदि कोही मान्छे तपाईको नजिकमा आउँछ भने उनीहरूले पनि त्यो शान्तिलाई अनुभव गर्न सक्छ। यो मान्छेसँग त शान्ति रहेछ भनिकन। That is how when Christ becomes our peace, that we could be a blessing to others. आज प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि तपाईहरु मेरो लागि त्यो शान्ति बन्नुभयो, तपाई र म पनि अरूको लागि चाहिँ आशीषितको कारण बन्न सक्छौं। Then John's Gospel chapter 14 verse 27 please. योहन्ना सुसमाचार 14 को 27 पद कृपा गरिकन। John's Gospel chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। Now, here the Lord Jesus says, peace I leave with you. प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। Then he says, my peace I give to you. अनि मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। How much of peace the Lord Jesus must be having in his heart. अनि कस्तो उहाँको हृदयमा चाहिँ कस्तो शान्ति छ हेर्नुस् त। He has no fear whatsoever. उहाँमा कुनै पनि डर छैन। He is the king of the universe. उहाँ चाहिँ आज यो संसारको राजा हुनुहुन्छ। There is no one who can challenge his authority.
अनि अधिकारको सन्दर्भमा कसैले पनि उहाँलाई चुनौती दिन सक्दैन। He knows end from the beginning. उहाँले सुरुदेखि अन्तसम्म सबै कुरा जान्नुहुन्छ। So what kind of peace he must be having? अनि कस्तो प्रकारको शान्ति उहाँसँग होला त? That no one can understand. यो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। But the Lord Jesus says, that peace, that kind of peace, I am going to give you. प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो प्रकारको शान्ति चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्छु। So we must claim it by faith. अनि यो चाहिँ विश्वासद्वारा तपाईहरु मैले दाबी गर्न सकिन्छ। Then Colossians chapter 3 verse 15. कोलोसीको किताब 3 को 15 पद। Colossians chapter 3 and verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. अनि परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूमा राज्य गरोस्, यसैका निम्ति तिमीहरू पनि एउटै शरीरमा बोलाएका छौ, अनि तिमीहरू धन्यवादी हो। That is ruling peace, reigning peace. यसलाई चाहिँ राज्य गर्ने शान्ति भनेर भनिन्छ। Let the peace of God rule in your hearts. परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयलाई राज्य गरोस्। So now we can begin to understand why God has given a special offering called the peace अब offering. परमेश्वरले चाहिँ अब यो किन विशेष प्रकारको मेल बलि चाहिँ तपाईहरु मलाई दिन चाहनुहुन्छ त? God wants us to experience the manifold peace, different kinds of peace of God. किनभने परमेश्वरले चाहिँ नाना प्रकारका शान्तिहरू चाहिँ आज मानिसलाई दिन चाहनुहुन्छ। Then Philippians chapter 4 verse 7. फिलिप्पीको किताब 4 को 7 पदमा That peace which comes through prayer. अनि जुन चाहिँ प्रार्थनाद्वारा आउने शान्ति, The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. र सारा समझलाई माफ गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूलाई र विचारहरूलाई क्रिस्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। So this is not a kind of peace which is just lack of trouble, absence of trouble. That is not that peace. अनि यो शान्ति चाहिँ यस्तो होइन कुनै प्रकारको खाँचो परेको, कुनै कुराको अभाव भएको कुरा जस्तो चाहिँ होइन। When two countries are not fighting in battle, having peace. अनि जब दुईटा तिनीहरू चाहिँ अब शान्तिमा छ, शान्ति भयो भन्छौं। But they are not having peace. They are planning inside to fight later. तर उनीहरू शान्तिमा हुँदैनन्, तर भित्र चाहिँ उनीहरू लडाई गर्नको लागि तम तयार गरिरहेका हुन्छन्। But remember, the child of God by faith can have this divine kind of peace experience in his heart. तर परमेश्वरको छोराछोरीले चाहिँ यो ईश्वरीय शान्तिलाई चाहिँ उनीहरूको हृदयमा उनीहरूले अनुभव गर्न सक्दछन्। So that is why we gave this chapter 3 a heading. He is our peace. यो चाहिँ 2 को 14 एफिसी 2 को 14 मा चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रा शान्ति हुनुहुन्छ यसलाई दिएका छौं। So now we are going to read some of the verses here in chapter 3 and see the total work of the Lord Jesus Christ accomplished by him in relation to our peace. अनि हाम्रो मेलमिलापको सन्दर्भमा चाहिँ यो 3 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरले बताउनु भएको कुरा गर्नेछ। Understanding the reading, परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि गोप्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु अनि सोच्नु, परमेश्वरको वचन पढ्नु अनि मनन गर्नु। in such passages like this, you must sit and read and then ask questions. Lord, why is this way? Why have you said like this? जब परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ अनि प्रभु यो किन हो, प्रभु यो कसरी भयो, कहाँ भयो भन्ने कुरा प्रभुलाई तपाई सोध्नुहुन्छ अनि प्रभुले त्यो कुरा तपाईलाई बताउनुहुन्छ। Thus we can give opportunity to God to teach us the अनि word. परमेश्वरलाई चाहिँ हामीलाई सिकाउनको लागि यसरी अवसर चाहिँ हामीले प्रदान गर्छौं। But if we only depend on books and learned people and we always want to listen to someone else, we cannot learn like that. यदि हामी चाहिँ किताबहरुमा मात्रै निर्भर भयौं,
कोही अब वचन दिने मान्छे अनि मान्छेमाथि निर्भर भयो भने कहिले पनि हामीले आत्मिक कुराहरू वचनको रहस्यमय कुराहरू बुझ्दैनौँ। We learn from our fellow believers also. हो हाम्रा सहविश्वासीहरूबाट पनि केही कुरा हामी सिक्छौँ। But the deep things of the Lord Jesus Christ, He Himself will teach us. तर परमेश्वरको गहिरा कुराहरू चाहिँ आत्मिक कुराहरू चाहिँ उहाँले नै हामीलाई बताउनु हुनेछ। When we were going to school, जब हामी पाठशालामा जान्छौँ, the preliminary lessons were taught by training teachers. अनि एकदमै प्रशिक्षण लिएका शिक्षकहरूद्वारा हामीले सुरुको कुराहरू सिक्छौँ। They were not proper teachers, but only under training. उनीहरू चाहिँ पक्का साँचो शिक्षकहरू होइनन्, तर उनीहरू तालिम प्राप्त गरिरहेकाहरू हुन्छन्। When the difficult and real lessons came, the teacher who is expert in that only came and taught us. जब चाहिँ त्यो पाठको मूल शिक्षामा आइपुग्छौँ, एकदमै तालिम प्राप्त भएका शिक्षकहरू आएर सिकाउँछन्। So depend more and more on the Lord to explain the word. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईहरु मलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामी धेरै समय चाहिँ प्रभुमा निर्भर हुनुपर्दछ। Let us see the first point now. What we can see in this in relation to the peace that the Lord Jesus has done. अब मेल बलिको सन्दर्भमा प्रभुले चाहिँ तपाईहरु मलाई सिकाउनु भएको पहिलो नम्बर बुँदालाई चाहिँ हेर्ने छौं। In verse 1 there is some striking change in the ordinance in verse 1. अनि एक पदमा चाहिँ यहाँ केही वेदी यो मेलबलि चढाउने सन्दर्भमा केही वेदीको विधिगत कुराहरू बताएको छ। If his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female. अनि त्यसको भेटी मेल बलिको हो भने र त्यसले गाई वस्तुबाट चढाउँछ भने चाहे यो भाले होस् भाले पशु चाहे यो पोथी पशु होस्। There you find something different to the other offerings. वेदी अरु बलिदान भन्दा तपाईले छुट्टै पाउनुहुन्छ यसलाई। Can you remember in the other offerings God said you bring a lamb or animal, a male of first year. तपाईले अरु बलिदानको बारेमा तपाईले देख्नु भएको थियो, तिमीहरुले चाहिँ पहिला चाहिँ भाले पशु ल्याउनु भनेर बताएको थियो। Can you remember the Passover? It had to be a male without blemish of 1 year. निस्तार चाडको बलिदानको विषयमा तपाईलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ नरबाटको होस् र निष्कोट होस् भनेर बताइएको थियो। But here God is giving them freedom, saying you can bring a male or a female. तर हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ परमेश्वरले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, उ चाहिँ नर पशु पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ पोथीबाटको पनि हुन सक्छ। Why is this relaxing of the law? किन यो कानुनलाई चाहिँ अलिकति होलो बनाइयो? Everything has a meaning. सबै कुराको अर्थ छ। Up to now God has been saying only a male you must bring, male animal 1 year old. 1 वर्षको अनि पशुबाटको चाहिँ यो हुनुपर्छ भनिकन नरबाट हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। That is because God demanded that, because it was enjoyed by God only. यो चाहिँ परमेश्वरले नै यो कुरा चाहिँ चाहनु भयो, किनभने परमेश्वरले नै यो कुरा चाहिँ उहाँको इच्छा स्वेच्छाको लागि चाहिँ यो कुरा थियो। It had to be given because of the wrath of God. So the wrath to be pass away from man, blood had to be shed. किनभने परमेश्वरको क्रोध चाहिँ जो मान्छेमाथि दन्किनेवाला थियो, त्यो क्रोधलाई परमेश्वरले हटाउनको लागि चाहिँ त्यहाँनेर रगत बगाइनु पर्थ्यो। So the focus was upon God, what God experienced. अनि यो चाहिँ परमेश्वरमा ध्यान केन्द्रित हुँदथ्यो, किनभने परमेश्वरले नि यो कुरा अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। But here female animal also included, showing us it is not only enjoyed by God, but it is enjoyed by both God and man. यहाँनेर चाहिँ पोथी पशुलाई पनि इजाजत दियो, किनभने चाहिँ परमेश्वरले पनि र मानिसहरूले पनि यो कुराको अनुभव गरून् भन्ने ध्येयले। Do you know that this peace that we are talking about is enjoyed by God and man? तपाईहरुलाई थाहा छ जुन कुराको शान्तिको विषयमा हामीले कुरा गरेका छौं, त्यो चाहिँ परमेश्वरले पनि मानिसहरूले पनि यो कुरा अनुभव गर्ने कुरा, आनन्द गर्ने कुरा हो। When God comes to us, He has peace
about us. जब परमेश्वर हामीथे आउनुहुन्छ उहाँको शान्ति लिएर आउनुहुन्छ. My children, come unto me. मेरा छोराछोरीयो मथै आउनु. So much more, we find the Lord is lovingly calling us the bride of the Lord Jesus Christ. अच्छा प्रभु येशूमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईं र मलाई बोलाइरहनु भएको छ उहाँको दुलैनलाई जस्तो एकदमै प्रेम गरेर प्रेमको भावले. But we are also enjoying peace when we come to God. जब हामी परमेश्वर ታይ आउँछौं अनि परमेश्वरको शान्तिलाई तपाईं र मैले पनि उपभोग गर्न सक्छौं. That we can now come. We are not hiding in the jungle anymore like Adam and Eve, but we are now coming to worship the Lord. अब आदम र हव्वा जस्तो जंगलमा हामी लुकेर बस्दैनौं. अब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर परमेश्वरलाई आराधना सत्कार हामी चढाउँछौं. So there is a deep thought here. You think, take little time and think about it. Why God allowed male or a female? अनि परमेश्वरले चाहिँ किन भाले पशु र पोथी पशुलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु भयो, इजाजत दिनुभयो, यो कुरालाई चाहिँ हामी सोचौं. Because the enjoyment is not only for God and for man. किनभने यो आनन्द उपभोग गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको मात्र होइन, परमेश्वर अनि मानव जातिको पनि हो. God said at times to Israel, I cannot stand the smell of your sin. परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई तिमीहरूको पापको कारणले चाहिँ म तिमीहरूको नजिक पनि आउन सक्दिन, यति दुर्गन्ध फैलिएको छ. God chased them away from him. परमेश्वरले उनीहरूलाई लखारी दिनुभयो. But we find now it is not like that. God is enjoying the fellowship of his people. तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन. परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको लोगहरुसँग संगतिमा रमाड गरिरहनु भएको छ. We enjoy his fellowship. हामीले चाहिँ उहाँको संगतिलाई चाहिँ आनन्द उपभोग गरिरहेका छौं. We know Revelation 21:3. तपाईलाई थाहा छ प्रकाशित वाक्य 21 को 3 पद. Who is enjoying there? कसले चाहिँ त्यहाँनेर आनन्द रमाड उपभोग गरिरहेको छ? Behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell with them. र परमेश्वरको निवास स्थान मानिसहरुको बीचमा अब उहाँ चाहिँ उनीहरुको बीचमा बास गर्नुहुन्छ. Who is coming to dwell with us? को चाहिँ हाम्रो बीचमा आएर बास गर्दै हुनुहुन्छ? We are going to dwell with him, or is he going to come and dwell with us? हामी चाहिँ उहाँ गएर बास बस्दै छौं कि उहाँ चाहिँ हामी कहाँ आएर बास बस्दै हुनुहुन्छ? Yes, he is coming. Behold, the dwelling place of God is with men. हेर्नुस् त उहाँको परमेश्वरको निवास स्थान मानिसहरुको बीचमा. That is his eternity. यो चाहिँ उहाँको अनन्तताको कुरा हो. Now we are talking about our eternity now. अब अहिले त हाम्रो अनन्तको कुरा हामीले गरिरहेका छौं. We say we'll go to heaven and in eternity we will be with him. हामीले भनिरहेका छौं अनन्तको लागि हामी स्वर्गमा जान्छौं, परमको साथमा हामी रहन्छौं. But God is saying in Revelation 21:3, do you know about my eternity? My eternity is with you. परमेश्वरले प्रकाशित वाक्य 21 को 3 मा भन्नुहुन्छ मेरो अनन्त तिमीहरूलाई थाहा छ, मेरो अनन्त तिमीहरूसँग चाहिँ मैले अन्त गर्ने छु अथवा व्यतीत गर्ने छु. What a beautiful mutual fellowship into which God has called us. अनि हेर्नुस् त कस्तो यो समझदारीको एकताको संगति परमेश्वरले आज तपाईं र मेरो बीचमा ल्याउनु भएको छ. And then we go to a second thought in the peace offering. मेल बलिको सन्दर्भमा चाहिँ अर्को हामी दोस्रो बुदागत रूपमा हामी जानेछौं. This peace offering animal is cut carefully into its pieces. अनि जो बलिदान गर्ने पशु हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ एकदमै जोगाएर काट्नु पर्थ्यो. Now in the previous chapter 2 meal offering, God taught us how to cook. अगाडिको चाहिँ जो अन्न बलि छ त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई पकाउने विधि सिकाउनु भयो. And in chapter 3 it is a lesson on zoology, how to open the animal and take different organs from the body. अब यो मेल बलिको सन्दर्भमा परमेश्वरले चाहिँ हामीले त्यो जनावरलाई काट्दाखेरि चाहिँ एकदमै जोगाएर इस्पातले एकदमै त्यसको नसाहरू ताउती जोगाएर काट्नु पर्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भएको छ. God says you have to separate these parts for me. You have to burn them. तिनीहरूलाई जलाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले भन्नुभयो यो हिस्साहरू शरीरको चाहिँ मेरो लागि छुट्याउनु है. And then there are other parts God will separate and say you can take those parts.
अनि जब परमेश्वरले चाहिँ अलग गरेको अरु हिस्सा छ यो भागलाई चाहिँ अब तिमीहरू लिन सक्छौ. See in chapter 3 verse 4. 3 को 4 पदमा God is saying, the 2 kidneys and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. 4 पदमा साथै दुईटा मृगौला र तीमाथि भएको बोसो जो कम्मरको मास्तिर हुन्छ अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजोमाथिको जालो र त्यसले यो अलग पारोस्. And then verse 9 please. 9 पद पनि कृपा गरिकन God is still telling what he wants. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले के चाहनुहुन्छ. And he shall offer of the sacrifice of the peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off, hard by the backbone, and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards. अनि मेलबलिबाट त्यसले परमप्रभुको निम्ति आगोले चढाइने बलि चढाओस्. यसको बोसो यसको जम्मै बोसे पुच्छर जसलाई त्यसले रीढको छेउबाट अलग गरोस् अनि आन्द्रा ढाक्ने बोसो र आन्द्रामाथि भएको सबै बोसो. Then verse 10, the 2 kidneys and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. अनि 10 पद साथै मृगौला र तीमाथि भएको बोसो जो कम्मर मास्तिर हुन्छ अनि मृगौलाहरूको साथमा कलेजोमाथिको जालो त्यसले यो अलग पारोस्. That part is not given to man. यो भाग जो हिस्सा छ यो मान्छेलाई दिएको छैन. They are selected by God, and God says, you have to burn it before God. त्यो चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भयो. यसलाई चाहिँ तिमीहरूले अलग पारेर परमेश्वरको निम्ति जलाउनु भन्नुभयो. Then a new word is introduced. अनि नयाँ शब्द चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ. Verse 11. 11 पदमा The priest shall burn it upon the altar. It is the food of the offering made by fire unto the Lord. 11 पदमा अनि पुजारीले यसलाई वेदीमाथि जलाओस् अनि परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएको बलिको भोजन होस्. It is bhojan, yes. It is the food of the offering made by fire unto the बलिको Lord. भोजन होस्. Yes. So there is a new thought here. The word food is included. यहाँनिर भोजन भन्ने शब्द चाहिँ समावेश गरिएको छ. Again, verse 16, please. 16 पदमा कृपा गरिकन The priest shall burn them upon the altar. It is the food of the offering made by fire for a sweet savor. All the fat is the Lord's. अनि पुजारीले तिनलाई वेदीमाथि जलाओस्. परमप्रभुका निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई आगोले चढाइएको बलिको भोजन हो. बोसो सहित सबै परमप्रभुको हो. This is something unusual. यो कुरा चाहिँ एउटा अनौठो कुरा छ. God does not eat any animal fat or anything like that. परमेश्वरले कुनै पनि पशुको बोसो त खानुहुन्न नै. But God is pointing, you must give the kidneys, you must give the fat, this part, that belongs to me. And it says, it is the food of the offering. तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ मृगौलाको जालो यो यस्तो यो मृगौला यो भाग चाहिँ यो परमप्रभुको भोजनको लागि हो. When we were small children, my mother used to go to the market and maybe once in 6 months or so, she will bring some chicken. हामी जब सानो नाबालकहरू थियौं त्यतिखेर हाम्रो आमा चाहिँ बजारमा सौदा गर्न जानुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हुन सक्छ 6 महिनाको एकचोटी चाहिँ कुखुरा किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो. When she comes home with the bird of chicken and cooks, we are fighting to get the leg. हामी चाहिँ जब त्यो कुखुरा काटिन्थ्यो पकाउनु भन्दा अगाडि खुट्टाको लागि चाहिँ हामी झगडा गर्थ्यौं. Many of us are fighting for 2 legs. अनि हामी चाहिँ दुईटा खुट्टाको लागि चाहिँ हामी धेरै झगडा गर्थ्यौं. And mother says, now chicken will have to have about 10 legs to give all of you. अब कुखुराको चाहिँ 10 वटा खुट्टा छ अब तिम्रो सबैलाई हामी दिन्छौं भनेर Because the idea is that you like that part. अनि किनभने यसको विचार चाहिँ यो कि त्यो हिस्सा चाहिँ तपाईले मन पराउनुहुन्छ. Isn't this unusual? Because God doesn't eat any food. यो के अनौठो कुरा होइन र परमेश्वरले त यो भोजन खानुहुन्न. But God is pointing, this particular part should be given to me, it should be burnt upon the altar. तर परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा चुन्नु भयो कुनै यो शरीरको हिस्सालाई चाहिँ
छुट्याएर परमेश्वरको लागि चाहिँ एउटा होम बलिको लागि चढाउनु, बलिदानको लागि चढाउनु पर्छ। यसको मिठो प्रार्थना लिन चाहनुहुन्छ? Both in verse 11 and 16, it is the food of the offering. यहाँ भनिएको छ 11 र 16 पदमा आगोले चढाइएको बलिको भोजन हो भनेर। Then man is given another specific portion. अब मान्छेलाई चाहिँ अर्को विशेष प्रकारको भाग चाहिँ दिइन्छ। Can you see? That is in chapter 7 and verse 34. Leviticus 7:34. अनि लेवीको किताब 7 को 34 पदमा चाहिँ यो कुरा बताएको छ। Because why do you find details about peace offering in chapter 7 also? अनि किनभने 7 पदमा पनि मेल बलिको बारेमा यो कुरा बताइएको छ। Those are additional descriptions. 7 अध्यायमा चाहिँ यो चाहिँ यसमा थप विचार हो। First chapter, 5 chapters, 5 sacrifices. अनि पहिलाका 5 वटा अध्यायहरुमा 5 प्रकारको बलिदान। After that, at the end, 2 chapters, 6 and 7, some additional rules are given. अनि 6 र 7 अध्यायहरुमा चाहिँ अनि त्यो बलिदानहरुमा केही जोड जम्मा गरिएको केही कुरा समावेश गरिएको कुराहरु थप कुराहरु बताएको छ। Now please note verse 34, for the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings and have given them unto Aaron the priest and unto his sons. लेवी 7 को 34 पदमा किनकि इजरायलीहरुको तर्फबाट मैले तिनीहरुका मेल बलि रूपी बलिदानहरुबाट डोलाउने छाती, उचाल्ने फिला लिएको छु र सदा रहिरहने विधि अनुसार इजरायलीहरुको तर्फबाट यी थोकहरु पुजारी हारून र उसका छोराहरुलाई दिएको छु। So what man should get from the peace offering is also very clearly mentioned. मेल बलिबाट मान्छेलाई चाहिँ कुन हिस्सा दिएको छ त्यो पनि वचनमा सफासँग बताएको छ। God's portion is described, man's portion is described. परमेश्वरको भाग पनि बताएको छ, मान्छेको भाग पनि बताएको छ। So what is the message? अब सन्देश चाहिँ के हो त? In the Lord Jesus Christ, please remember, in the Lord Jesus Christ, both God and man are fully satisfied. प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर पनि मान्छे पनि चाहिँ पूरा रीतिले सन्तुष्टि छ। Yes, without the Lord Jesus Christ, we cannot have this experience. प्रभु येशू ख्रीष्ट बिना चाहिँ यो प्रकारको अनुभव तपाईहरु मैले कहिले पनि गर्न सक्दैनौ। When God looks at the Lord Jesus Christ, जब परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुभयो, he is fully satisfied. पूर्ण रीतिले उहाँ चाहिँ सन्तुष्टि हुनुभयो। Because the Lord Jesus is one of us. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जो हामी जस्तै हुनुहुन्छ। You know that he is being God, he became fully man. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र पूर्ण रीतिले उहाँ मान्छे पनि हुनुहुन्छ। He was 100% God, 100% man. उहाँ चाहिँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ, 100% मानव पनि हुनुहुन्छ। When God looked at us, he could not be satisfied with us. जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, परमेश्वर सन्तुष्टि हुनुहुन्न। But when the Lord Jesus came and lived on this earth, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा आएर जिउनु भयो, God could be satisfied with the life of the Lord Jesus, representing whom? Representing us. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यस धरतीमा आउनुभयो, जब जिउनुभयो, उहाँले परमेश्वर पितालाई सन्तुष्टि तुल्याउनु भयो आज तपाईले मेरो प्रतिनिधित्व गरेर। Now why are we going to heaven? How come that we are able to go to heaven? अब हामी कसरी स्वर्ग जान सक्छौं र कसरी स्वर्ग जानको लागि सक्षम हुन्छौं र? Because one of us is there. किनभने हामी जस्तै हामी नै उहाँ हुनुहुन्छ। One who can be called a man is there in the presence of God. जसलाई मानिस भनेर बोलाइन्छ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा अहिले हुनुहुन्छ। Because the Lord Jesus truly became man. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँचो तौरले मान्छे बनेर आउनुभयो। He upon this earth, he was truly God, truly man. It was not like changing of the clothes and he came like a man. No, he became man. जब यस धरतीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्ण रीतिले चाहिँ उहाँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ चाहिँ अदल बदल गरेर लुगा बदली गरेर चाहिँ होइन, पूर्ण रीतिले उहाँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो। Yes, in our Sunday school, kids, they act out the Bible stories. Sometimes one child has to act like the king. हाम्रो सन्डे स्कुलको चाहिँ सन्डे क्लासमा एउटा बच्चाले चाहिँ राजाको उसले चाहिँ नाटक गरिरहेको थियो। Yes, one child has to act like King Herod. What will he do? एउटा बच्चाले चाहिँ राजा हेरोदको उसले चाहिँ जब एउटा नाटक गर्छ उसले के गर्छ? The child will borrow a mother's sari and wear dressed like a king. आमाको सारी चाहिँ त्यो बच्चाले ल्याएर राजा हेरोद जस्तो हुन्छ। But after you come out of the stage, mother will take the sari away. अब त्यो स्टेजबाट जब नानी जान्छ आमाले चाहिँ साडी खोसेर लाग्छ। That is just you are disguising. You are just dressing up like a king. त्यो त एउटा राजा जस्तो भएर चाहिँ देखा परेको केही समय अनिश्चित समयको लागि। Please understand this deep truth. The Lord Jesus did not just disguise himself and come as a man. No, he became a man. यो कुरालाई तपाईले हल्का तौरले नलिनुहोस्। यो त केही समयको लागि त्यो होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि पूर्ण मानव बन्नुभयो। Now God could be satisfied with this one man. अब परमेश्वर चाहिँ एउटा व्यक्ति एउटा मान्छेमा चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि हुनुभयो। Can you remember Pilate the governor looking at the Lord Jesus, he cried out and said, "This is the man, behold the man." हेर्नुस् त त्यो पिलातसले त्यो शासकले भनिरहेको थियो, हेर आज यी मानिसलाई भनेर उले मानिस भनिरहेको थियो। The perfect man. अनि सिद्ध मान्छे, There is no fault in him. उहाँमा कुनै भूल गल्ती छैन। Now God could be satisfied with this life. अनि उहाँको जीवनबाट परमेश्वर चाहिँ अति सन्तुष्टि हुनुभयो। Similarly, man also can be satisfied by looking at the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेरेर मान्छेले पनि सन्तुष्टि हासिल गर्न सक्छ। Because God has come so close to them. किनभने परमेश्वर उनीहरुको एकदम नजदीकमा आउनु भएको हुनाले। Yes, the word became flesh and dwelt among us. हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ शरीर भएर हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। Now we say, now we can touch you. अहिले अब हामी उहाँलाई चाहिँ स्पर्श गर्न सक्छौं। That is what John says. He says, we have touched and we have moved with him. योहन्नाले त्यही भएर लेखेको छ, हामी उहाँलाई छोयौं, स्पर्श गर्यौं, उहाँको साथ-साथमा हामी हिँड्यौं भनेर भन्छ। Man also is fully satisfied. मान्छेले पनि पूर्ण सन्तुष्टि पाएको छ। So we find these truths revealed in the peace offering. अनि यो कटु सत्य कुरा चाहिँ मेल बलिमा तपाईहरु मैले प्राप्त गरेका छौं। Now another important thing about the peace offering. अब मेल बलिको सन्दर्भमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि हामी देख्छौं। There again something very strange is happening here. एउटा कुनै अनौठो कुरा चाहिँ यहाँनिर भएको छ। Chapter 7 verse 13. 7 को 13 पदमा। Chapter 7 verse 13. Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings. 7 को 13 पदमा फुलौराहरू बाहेक त्यसले आफ्ना मेल बलि रूपी धन्यवादको बलिसँग आफ्ना भेटीको रूपमा अखमिरे रोटीहरू पनि चढाओस्। In the peace offering only, leavened bread was allowed. अनि मेल बलिसँग चाहिँ अखमिरे रोटीहरू पनि उले चढाउनु पर्थ्यो। Can you remember in the meal offering, God said no leaven at all. तपाईहरुलाई थाहा छ मेल बलिमा अन्न बलिमा चाहिँ खमीर नहाल्नु भनेको थियो भने यहाँ खमीर हालेको रोटी भनेर भनिएको छ। But when it came to the peace offering, God said, with the peace offering, you may bring some cakes with leavened bread also. तर परमेश्वरले चाहिँ मेल बलिको सन्दर्भमा मेल बलि चढाउँछ भने खमीर हालेको रोटी पनि चढाउनु भन्नुभयो। Just reminding us that though we enjoy peace with God, we still have some impurity in us. हो, परमेश्वरको हामीले शान्तिलाई उपभोग गरेर आनन्द उपभोग गरेको भए तापनि अशुद्धता चाहिँ हामीमा छ। You know that we carry in our body
human nature, which is called old nature. तपाईलाई थाहा छ हाम्रो शरीरमा हामीले चाहिँ मानवीय स्वभावलाई हिँडालेका हुन्छौं यसलाई चाहिँ पुरानो स्वभाव भनेर भन्छ. That is why first book of John, chapter 1, verse 8, verse 9, tells us that we cannot claim that we have no sin. त्यसैले पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 अध्यायको 8 र 9 पदमा बताइएको छ हामीले आफैले आफैलाई धर्मी छौं भन्छौं भने आफैलाई धोका दिन्छौं भनेर भनेको छ. In our practical life, the best among us is having some weakness. हाम्रो जीवनको प्रयासमा एकदमै प्रयास गरे तापनि केही न केही भुल गल्ती चाहिँ छ. Because we are human beings. किनभने हामी त मानव भएको हुनाले. But still our peace is not disturbed. किनभने हाम्रो शान्तिलाई चाहिँ अझै गडबडीमा चाहिँ हुँदैन. Very often we make mistakes when we talk. We say one word which is not right, and somebody will be hurt. हामीले कतिचोटी बात गर्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा हामीले बोल्नु हुन्न थियो त्यो कुरा बोलेर कसैको हृदयलाई मर्माहट गरिदिन्छौं. Even when come to preach also, while preaching the word of God also, we put some other words here and there that will hurt other people. प्रचार गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचन बाँड्दाखेरि आफ्नो शब्द शैलीहरु लगाएर अरूको हृदयलाई चाहिँ हामी दखल पुर्याइदिन्छौं. Why is this? यो किन भएको? Because there is an old nature in us. किनभने हामीमा चाहिँ पुरानो स्वभाव भएको हुनाले. God is allowing leaven in the peace offering. मेल बलिमा परमेश्वरले चाहिँ यो खमीरलाई चाहिँ इस्तेमाल गर्नको लागि इजाजत दिनुभयो. The idea is that we still have that our old nature. यसको विचार चाहिँ यो हो कि हामीमा चाहिँ पुरानो मानवीय विचार मानवीय स्वभाव छ. But God will not take our peace away from us. तर परमेश्वरले हाम्रो शान्तिलाई त्यो छ भन्दैमा शान्तिलाई चाहिँ चुराएर निकालेर लैजान सक्दैन. We have peace with God. परमेश्वरसँग हाम्रो मेल मिलाप भएको छ. Yes, if we sin willfully, yes, peace will be disturbed. हो यदि हामीले सो इच्छापूर्वक पाप गर्छौं भने हाम्रो मेल मिलापमा केही दखल पुग्छ. Please read 1 John chapter 1, 8 to 10. Quickly we have to read it. कृपा गरिकन पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 अध्यायको 8 र 9 पदलाई हामी छिट्टै पढ्ने छौं. First book of John chapter 1, 8 to 10. If we say that we have no sin, now if we say, we means they are actually believers, those who are walking in the light, according to verse 7. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. पहिलो यूहन्नाको पत्री 1 को 8 देखि 10 पदसम्म हामीसँग पाप छैन भने हामी भन्छौं भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन. हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ. हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी आफैलाई झुट तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा छैन. Now it does not mean that believers should sin. विश्वासीले पाप गर्दैन भनेर भन्न मिल्दैन. Believers should not allow sin in their lives. तर विश्वासीले चाहिँ पापलाई उनीहरूको जीवनमा इजाजत दिनु हुँदैन. That is what chapter 2 verse 1 says. 1 John 2:1. पहिलो यूहन्नाको पत्री 2 को 1 पदमा यो कुरा बताएको छ. My little children, I write these things unto you that you sin not. मेरा साना नानीहरू तिमीहरूले पाप नगर भनी म भन्छु. If any man sin, we have an advocate before the Father. यदि कुनै मानिसले पाप गर्छ भने परमेश्वर पिताको अगाडि हाम्रा एकजना वकिल हुनुहुन्छ. Now please, all the believers who are listening, please tell me, how many times after you became a believer, how many times you asked forgiveness from the Lord? अब सबै वचन सुन्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई भन्नुहोस्, तपाई विश्वासी भइसके पश्चात चाहिँ कतिचोटि तपाईले पापको क्षमाको याचना माग्नु भयो त? Yes, I asked the Lord to forgive me this morning also. हो, आज बिहान पनि म आफैले प्रभु येशू मसीहलाई मेरो पापको क्षमादान मैले मागे. As we search our hearts, the Holy Spirit will show us something that is not right. हो, हामीले जब हाम्रो हृदयलाई तलास गर्छौं
पवित्र आत्मालाई जाँचबुझ गर्न दिन्छौँ, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा हाम्रो हृदयमा कुनै पनि कुनामा चाहिँ यस्तो कुरा हामी पाउँछौँ। Yeah, this is the reality of the old nature. आज पुरानो स्वभावको वास्तविकता चाहिँ यस्तै छ। But we don't have to live in sin. तर तपाईहरुमा चाहिँ पापमा चाहिँ जिउनु चाहिँ हुँदैन। But as we examine ourselves, there is some thought, something that we have said or done which is not right. अनि जब हामीले आफूलाई तलास गर्छौं, तलास गरिसकेपछि ठीक कुरा पाउँदैनौ, त्यसलाई ठीक-ठाक नगर्नु चाहिँ तपाईहरु मेरो चाहिँ भूल हो। यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। So by allowing this leaven in the peace offering, God is reminding us, though I have given you peace, remember, you are not an angel. You are still having old nature. Be careful. परमेश्वरले यो चाहिँ खमीरलाई ननिकाल्नु, खमीर हाल्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ यही कुरा बताउन चाहनुहुन्छ कि तिमीहरूले पापको क्षमा भइसकेपछि, मेरो शान्ति दिइसकेपछि, मेलमिलाप गराइसकेपछि तिमीहरू स्वर्गदूत होइनौ, तिमीहरूमा चाहिँ केही घटिकमी चाहिँ छ भन्नुभएको छ। We have an advocate. If we sin, we have an advocate before the Father, Jesus Christ the righteous. पिताको अगाडि चाहिँ यदि हामीले पाप गरेको खण्डमा हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ धर्मी प्रभु येशू ख्रीष्ट। Please come to him today. कृपया उहाँको नजिकमा आउनुहोस्। Don't keep on saying I have my old nature and keep on sinning. तपाईले यस्तो नभन्नुहोस् कि मेरो पुरानो स्वभाव छ भन्दै पाप चाहिँ नगर्नुहोस्। Today come to him confessing your sins. आजको दिनमा आइकन तपाईको पापलाई पश्चाताप गर्नुहोस्। Do you know that another important thing about this peace offering is that it foreshadows, it is the only offering, peace offering is the only offering which foreshadows the table of the Lord. तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मेल बलिको सन्दर्भमा यो चाहिँ एउटा छायाको रूपमा यो चाहिँ यो पनको मेजको सन्दर्भमा। Please see Leviticus 7:20. कृपया लेवीको किताब 7 को 20 पदलाई हेर्नुहोस्। Leviticus 7:20. But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings that pertain unto the Lord, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people. लेवीको किताब 7 को 20 पदमा तर आफूमा आफ्नो अशुद्धता हुँदाहुँदै पनि जुन व्यक्तिले परमप्रभुलाई चढाइएको मेल बलिको मासुबाट खान्छ त्यो व्यक्ति आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। Yes, God says, if you eat the peace offering with uncleanness, you will be cut off from among the people. यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ यदि मानिस अथवा व्यक्ति आफूमा अशुद्ध हुँदाहुँदै पनि जसले परमप्रभुको मेल बलिबाट खान्छ त्यो आफ्ना जनहरूबाट चाहिँ नष्ट गरियोस्। Doesn't that sound familiar? यो के मिल्दो जुल्दो कुरा छैन र? Yes, we read it every week when we break bread. हो, हामी प्रत्येक हप्ता चाहिँ जब रोटी तोडिरहेका हुन्छौँ यही कुरा हामीले भन्छौँ। We say, do not partake of the table unworthily. तपाईहरुले अयोग्य प्रकारले परको भोजमा परको मेजमा चाहिँ भाग नलिनुहोस्। Paul says, because the Corinthian believers partook in an unworthy manner, किनभने कोरिन्थीमा भएका मण्डलीका विश्वासीहरूले अयोग्य प्रकारले परको मेजमा भाग लिएको कारणले 1 Corinthians 11:30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. That means many die. पहिलो कोरिन्थीको किताब 11 को 30 पदमा यही कारणले गर्दा तिमीहरूको बीचमा धेरै कमजोर र रोगी छन् अनि धेरै सुति पनि गए। Yes, some believers had to go through death because they neglected the Lord's table and their own lives. With sin, they partook of the table. हो, कति विश्वासीहरू चाहिँ मृत्युको बाटो भएर पनि जानुपर्छ अथवा गए किनभने उनीहरूको जीवनमा पाप हुँदाहुँदै परको मेजमा भाग लिएको कारणले। So regarding the peace offering, God says, if you eat the peace offering with sin in your life, you will be cut off from among the people. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज मेल बलिको सन्दर्भमा यदि हाम्रो जीवनमा अशुद्धता पाप हुँदाहुँदै हामीले मेल बलिबाट भाग लियौं भने परमेश्वरले हामीलाई नष्ट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। So this peace offering foreshadows the table of the Lord. अनि यो मेल बलिले चाहिँ आउनेवाला प्रभुको
मेचको बारेमा पनि यो कुरा बताएको थियो, त्यसको छायाको रूपमा। Dear brothers and sisters, God has hidden spiritual instruction in this law of Moses regarding the peace offering. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेलबलीको सन्दर्भमा मोसाले लेखेको व्यवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आत्मिक कुराहरू चाहिँ तपाईहरु मलाई बताउनु भएको छ। Keep on reading, keep on meditating, searching for the Lord Jesus in these passages. कृपया सधैँ पढिरहनुहोस्, मनन गर्नुहोस् अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको आज प्रकाशलाई तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ। The Lord Jesus Christ is our peace. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ। Is he your peace? के तपाई उहाँको मेलमिलाप हुनुहुन्छ? Leave everything aside now. Come to him. Come believing that he paid the penalty of your sin on the cross. सबै कुरालाई चाहिँ एकातिर राखेर उहाँ चाहिँ आउनुहोस्, किनभने उहाँले नै तपाईको लागि चाहिँ बलि चुकाउनु भएको छ, तपाईको पेनल्टी तिरिदिनु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ तपाई आउनुहोस् उहाँसँग मेलमिलाप गर्नको लागि। He is your only hope for having true peace in your heart throughout this lifetime. अनि यो सारा जीवनभरि उहाँ मात्र एउटा जिउँदो आशा हुनुहुन्छ तपाईको लागि साँचो शान्ति दिने, मेलमिलाप गराउने। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। During this time of prayer, come to the Lord, open your heart before him and lay down every sin before him and repent of your sin and say that you are willing to give up sin, and the Lord Jesus will fill your heart with his peace. अनि यो प्रार्थनाको विषयमा प्रार्थनाको समयमा चाहिँ तपाई यताउति यतातत्र नहिनेर प्रभुको चरणमा तपाई आउनुहोस् अनि प्रभुलाई सम्पूर्ण हृदयमा भएको पाप अधर्मलाई मानिलिएर अनि प्रभुलाई तपाईको हृदयमा स्वागत गर्नुहोस् ताकि प्रभुले तपाईलाई साँचो शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी हाम्रा स्वर्गीय पिता, we thank and praise thee for thy plan to give us peace in our heart, perfect peace, great peace, overflowing peace. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाईको योजनाको लागि। तपाईले हामीलाई आफ्नै शान्ति दिने तपाईको योजना भयो, मेलमिलाप गराउन तपाईले चाहनु भयो, हामीलाई सिद्ध शान्ति, ठुलो शान्ति अनि नदी झैं बग्ने शान्ति दिनुभयो। Lord, help every believer, our fellow believers, our loving brothers and sisters, they may come to thee and confess their sins, that they may come out to lead a holy life before God. परमेश्वर पिता, हाम्रा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईको प्रिय छोराछोरीलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् ताकि उनीहरू पूर्ण रीतिले प्रभुजी पापबाट छुटकारा पाएर साँचो शान्तिलाई तपाईको साँचो शान्तिलाई धारण गरेर अनि साँचो शान्तिमा तपाईसँग मेलमिलाप उनीहरू जिउन सकुन्। Anyone, O Lord, listening now, young or old, still not born again, Lord, help them. They are not at peace with thee. Lord, they may now come believing in the Lord Jesus so that God may give them peace. परमेश्वर पिता, यसै घडी जवान अनि वृद्ध कोही नयाँ जन्म नपाएका हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग मेलमिलाप नभएका हुनुहुन्छ, तपाईको साँचो शान्तिलाई अनुभव नगरेका हुनुहुन्छ, उनीहरूले तपाईथे आएर यो साँचो शान्तिलाई अनुभव गर्न सकुन्, तपाईले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। We thank thee, loving Father, for all the spiritual instruction we have received from thy word during these special days. अनि आजका विशेष दिनहरुमा तपाईले हामीलाई दिनुभएको आत्मिक सुझाव सल्लाहहरुको लागि हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयबाट नै धन्यवाद प्रदान गर्छौं। Lord, our hearts are rejoicing because we have received so much more than we can contain from thee, from thy throne. प्रभु, हामी एकदमै आनन्दित र रमाट गर्छौं किनभने तपाईले हामीलाई अटाउनै नसक्ने गरिकन आनन्द, शान्ति, तपाईले हामीलाई आशीष तपाईले दिनुभएको छ। When thou didst feed the 5,000, O Lord Jesus, there were 12 baskets full still remaining.
ओ प्रभु जब तपाईले 5000 लाई खुवाउनु भयो अनि उनीहरूले उब्रो बाब्रो गरिकन 12 डाला उबारे. Yes, Lord, there is so much that thou hast given, Lord, more than we need. So we thank and praise thee. प्रभु हामी तब जब तपाईले हामीलाई दिनुहुन्छ हामीलाई अटाउनै नगरिकन सम्हाल्नै नसक्ने गरिकन दिनुहुन्छ यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. We give thee all the glory. सबै महिमा हामी तपाईलाई दिन्छौं. We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. अब यो माग बिन्ती धन्यवाद सहितको प्रार्थनालाई हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य नाममा माग्छौं. सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you. Amen. Yeah, we thank the Lord for the precious word that Lord has given us. Amen. Dear brothers and sisters, we have enough time to greet one another. Shall we now kindly hear some of the important announcements and matters, please? कृपया गरेर केही विशेष सूचना छ. हामीसँग पर्याप्त समय छ. बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्. कृपया ध्यानसँग सुनिदिनु होला. We thank the Lord for the precious word that Lord has given unto us in all these Bible studies during the Southeast Asia Holy Convocation. दक्षिण एसियामा भएको पवित्र महासभाको लगाउमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बाइबल अध्ययनको लगाउमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग बात गर्नु भएको छ. And we are going to have Thanksgiving very soon. अब हामी छिट्टै धन्यवादी सेवामा जाने छौं. Where we request brothers and sisters from various places in Southeast Asia, in UK, USA, India, Nepal, to thank the Lord together very briefly. अब हामी चाहिँ साउथ ईस्ट एसियाबाट आउनुभएका पाल्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अमेरिका, युके, भारतवर्ष सबै ठाउँबाट आउनुभएकालाई छोटो छोटो धन्यवाद दिनको लागि आह्वान गर्छौं. Yes, before that, shall we just have the summary of all things that God has given unto us so that we may go from this Southeast Asia Holy Convocation with some material to work upon. यो सेवामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब परमेश्वरले दिएको आशिषको कुराहरू अनि यो पवित्र महासभाको सन्दर्भको कुराहरू केही कुराहरू संक्षिप्तमा चाहिँ बताउने छौं. Some of the young believers, youth are asking to give the summary so that they can have something to carry from this Southeast Asia Holy Convocation. कति जवान भाइ बहिनीहरूले हामीलाई सोध्नु भएको छ यस पवित्र महासभाको सन्दर्भमा केही संक्षिप्त कुरा बताउनुहोस् ताकि यो कुरालाई लगातार हामी गर्न सकौं भन्नु भएको छ. So before we go for the Thanksgiving prayers, very quickly for 5 to 10 minutes, let us have the summary of all the Bible studies that we had. अनि हामी धन्यवादको सेवामा जानुभन्दा अगाडि यो संक्षिप्त कुराहरू पवित्र महासभाको लगामा जे कुरा भएका थिए ती कुराहरू आशिषको लागि चाहिँ हामी तपाईहरुको समक्ष पेश गर्ने छौं. For that purpose, to save time, we quickly look into the screen, please. Look into the screen. It will help us. यो कुराको लागि समयको लागि कृपया हामीले स्क्रिनमा पठाएका छौं. स्क्रिनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. And during the first Bible studies, पहिलो बाइबल अध्ययनमा we have seen the preciousness, the excellency of the knowledge of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहको सर्वश्रेष्ठताको ज्ञानको बारेमा चाहिँ उहाँको बहुमूल्यताको बारेमा हामीले के कुराहरू हेरेका थियौं. Through the life of Apostle Paul as well as through the epistle of Philippians. फिलिपीको पत्रीबाट र साथै पाउलको जीवनीबाट चाहिँ यी कुराहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौं. And our dear brother shared that in chapter 1, Apostle Paul saw Christ is his life. अनि हाम्रो प्रिय ब्रदरले यहाँनिर बाँडचुँड गर्नुभएको थियो प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिँ पाउलबाट झल्किएको थियो. In chapter 2, he saw Christ as Paul's example. अनि पाउलको जीवनमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै उदाहरण भएर पाउलबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट उदाहरण In chapter 3, Paul saw that Christ is his goal. अनि पाउलले चाहिँ 3 अध्यायमा पाउलको लक्ष्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बताएको छ. In chapter 4, Paul saw Christ is his strength. अनि 4 अध्यायमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट पाउलको सामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बताएको छ.
So knowing Christ is salvation and eternal life unto us. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु भनेको चाहिँ हामीले अनन्त जीवन पाउनु र अनन्त उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाउनु हो. In the same Bible study, we saw from the epistle of Philippians, अनि फिलिपीको बाइबल अध्ययन फिलिपीको अध्ययन 2 and we saw about the summary, or what is the summary of the epistle of फिलिपीको Philippians. पत्रीको बारेमा अनि यसको पृष्ठभूमिको बारेमा बताइएको थियो. You can see on the screen, so we don't read it. अब यसलाई हामी पढ्दैनौँ, तपाईले यो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. The Lord has spoken through the life of Apostle Paul that all believers, every believer should have these two fundamental questions in order to know the excellency of the knowledge of Christ. अनि जब हामीले यो फिलिपीको पत्री सबै पढ्छौं र हाम्रो जीवनमा भएका विशेष प्रकारका दुईटा आधारभूत जो प्रश्नहरू छन् ती कुराहरूको प्रश्न चाहिँ यसको जवाब हामीले पाउन सक्छौं. Which Apostle Paul asked, जुन चाहिँ पाउल प्रेरितलाई चाहिँ यो सोधिएको थियो. Who are you, Lord? अनि पाउल प्रेरितले भने प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? What can I do, Lord? प्रभु म तपाईँको लागि के गर्न सक्छु? And we also have heard that it is the word of God that helps us to have the knowledge of Christ. अनि हामीले यो पनि सुन्यौं र परमेश्वरको ज्ञानको बारेमा. And these are the four purposes of the word of God. अनि परमेश्वरको वचनको ज्ञानको बारेमा यो चारवटा कुराहरू यहाँ बताइएको छ. And also through the life of Stephen, we saw the 5 characters of a spirit-filled Christian. अनि स्टेफेनको जीवनबाट पनि हामीले यहाँनिर 5 वटा कुराहरू देख्यौं. आत्माले भरिएको मसीह जीवन कस्तो हुन्छ भनेर. In Bible studies 2, बाइबल अध्ययन 2 मा we had 3 important aspects. अनि हामीले 3 वटा महत्त्वपूर्ण बुदागत कुराहरू सिक्न सक्यौं. Starting in the knowledge of Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानको सुरुवात, and growing in the knowledge of Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा चाहिँ बढ्दै जानु, and maturing in the knowledge of Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा प्रौढतामा आइपुग्नु. To start, we need to have salvation and sanctification which are freely available in Christ. यी कुराहरू सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले उद्धार मुक्ति पाउनै पर्छ, शुद्धताको जीवन हुनै पर्छ. यो कुरा चाहिँ सित्तैमा तपाईं र मेरो लागि चाहिँ अभाइलेबल छन्. To grow in the knowledge of Christ, we need the word of God and prayer life. परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्नको लागि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ अनि प्रार्थनाको जीवन चाहिँ हुनुपर्छ. Especially, the Lord also spoke to us about the importance of the church life in order to grow in the knowledge of Christ. अनि हामीले मसीह जीवन मण्डलीमा माण्डलिक जीवन कसरी व्यतीत गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यलाई लिएर प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान चाहिँ तपाईहरुमा हुनै पर्छ भन्ने कुरा बताउनु. Towards the end, the Lord has very clearly spoken that with respect to the preparation, our preparation for the second coming of Lord Jesus Christ, अन्तमा चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तपाईं र मेरो तम तयारी कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरा पनि बताएको छ. there are 3 things that are missing in the lives of believers. आजका दिनहरुमा विश्वासीको जीवनमा 3टा कुराहरू चाहिँ हराएका छन्. And that is what actually we need to have in order to mature in the knowledge of Christ. अनि यो कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तयारी हुनको लागि अनि हामी प्रौढतामा आउनको लागि एउटा बढेको मसीह हुनको लागि यी कुराहरू चाहिन्छ. We have learned from the word of God that through sufferings and serving, we can be maturing. We can mature in the knowledge of Lord Jesus Christ. जब हामी प्रभुको सेवा गर्छौं, प्रभुको दुःख भार उठाउँछौं अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा ज्ञानमा बढ्दै जान्छौं, पहिचानमा बढ्दै जान्छौं. And we also saw the twofold benefit of the sufferings. अनि हामीले 2 प्रकारको हाम्रो लागि चाहिँ बेनिफिट, हामीलाई फाइदा हुने कुराहरू पनि हामीले हेर्यौं. Through the Bible studies 3 and 5, बाइबल अध्ययन 3 र 4 मा चाहिँ we have seen that how the knowledge of Lord Jesus Christ was considered as excellent or seen as a supreme by Apostle Paul. पाउल प्रेरितको जीवनद्वारा उनको चाहिँ एउटा जीवनशैलीद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको जो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सिक्न सक्यौं. Because
that knowledge is from above, from God. किनभने त्यो ज्ञान चाहिँ माथिबाट परमेश्वरबाट मात्र दिन्छ. And we saw the sevenfold character of the knowledge of Lord Jesus Christ through James chapter 3 verse 17. याकुबको पत्री 3 को 17 पदबाट चाहिँ 7 वटा कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानको पहिचानको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्यौं. And if we do not have the knowledge of प्रभु Christ, येशू ख्रीष्टको ज्ञान हामीमा नभएको खण्डमा we continue in हामीले sin, लगातार पाप गरिरहन्छौं and finally we will be अनि destroyed. अन्तमा चाहिँ हामी नाश पनि हुन्छौं. And in the same Bible यही studies, बाइबल अध्ययनमा we have thoroughly, through the servant of the Lord, meditated on the sacrifices or offerings that are mentioned in the book of Leviticus. अनि प्रभुको दासबाट लगातार कर्मैबद्ध क्रमसँग चाहिँ हामीले बलिदानको विषयलाई लिएर हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानको बारेमा सिक्यौं. We have seen 3 of them, but probably the rest 2 are left so that we can personally meditate on them. 3 वटा बलिदानको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न सक्यौं भने बाँकी रहेको 2 वटा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत अध्ययनमा हामीले गर्न सक्छौं. These sacrifices or offerings, they talk about the person or character or life of Lord Jesus Christ. यो बलिदानले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत उहाँको जीवन, उहाँको स्वभाव अनि उहाँको कुरालाई लिएर झल्काउँछ. So if we meditate these things, we understand the very nature, life of Lord Jesus Christ. अब तपाईं र मैले व्यक्तिगत तौरले यो बलिदानको विषयमा जान्यौं भने प्रभु येशू ख्रीष्टको उहाँको स्वभाव, उहाँको आचरणको कुराहरू हामीले बुझ्न And सक्छौं. also the mystery of the life of Christ, as well as the death, burial, and resurrection of Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ रहस्यको कुरा अनि उहाँको मृत्यु, गाडा जवाई, बौरी उठाएको कुरा पनि हामीले In जान्छौं. Bible study 4, बाइबल अध्ययन 4 मा चाहिँ we saw the 2 sides of the life of Apostle Paul. पाउल प्रेरितको जीवनमा 2 पाटाको जीवनलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्यौं. And very clearly and in all simplicity, we have heard the 2 natures. I mean, before having the knowledge of Christ and after having the knowledge of Christ in the life of Apostle Paul. पाउल प्रेरितको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडिको जीवन र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाइसकेपछिको जीवनमा आएको 2टा कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यौं. Very interestingly, the Lord brought these 2 thoughts. If we are ignorant and having unbelief and not having the knowledge of God, we will be destroying, we will be creating, we will be bringing a great damage to others and to God, to the church. Sorry. 2 प्रकारको ज्ञान हामीमा छैन भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरको लोकहरू यिनीहरूलाई नै चाहिँ हामीले धोका दिइरहेका हुन्छौं, नाश गरिरहेका हुन्छौं. अन्तमा चाहिँ हामी आफै पनि नाश हुन्छौं, अरूको कामलाई पनि नाश गर्छौं भन्ने कुरा. So we learn about how to have the mind of Christ. प्रभुको मन चाहिँ लिएर कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा. Now finally, if at all we conclude this entire series of Bible studies, अब यो सबै बाइबल अध्ययनको समग्रमा अन्तमा चाहिँ and together probably you might have done this study. I also sat this afternoon going through all the messages. I came to know that these Bible studies answer our 3 questions. मैले पनि आज बसेर यो सबै अध्ययन गरे मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समयमा. अन्तमा चाहिँ हामीले उठाएको 3 वटा प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ यो सबै बाइबल अध्ययनले चाहिँ दिन सकेको छ. It is a summary now. अब यो समग्रमा चाहिँ We can take this with us. हामीले यो कुरालाई हाम्रो साथमा लिएर जान सक्छौं. What is the knowledge of Christ? परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ के हो त? It is knowing with our experience personally the person of Christ, that is life and character, as well as the work of Christ. अनि यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वभाव, चरित्र, उहाँको गुण, काम. So it is an experiential knowledge. यो चाहिँ अनुभवद्वारा गरिने ज्ञान. That is what actually again and again the Lord has spoken unto us. अनि परमेश्वरले घरि पनि हामीसँग यस विषयमा बात गर्नु भएको छ. Yeah.
Just let me put that one. And then second question is, how do we obtain this knowledge of अनि Christ? दोस्रो क्रममा छ अनि यो परमेश्वरको नलेज ज्ञानलाई कसरी हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ त And we can summarize through the scriptures and through the church life. यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा र माण्डलिक जीवनद्वारा मण्डलीको प्रार्थनाको जीवनद्वारा But very clearly, the Lord has spoken, 4 things must be there: salvation, sanctification, willingness to suffer, and willingness to serve the Lord. अनि चारवटा कुराद्वारा प्रभु हामीसँग सफासँग बोल्नु भएको छ। पहिला उद्धारमुक्ति, त्यसपछि शुद्धताको पवित्रताको जीवन, अनि प्रभुको लागि दुःख उठाएर दुःख भोगेर अनि प्रभुको सेवा गरिरहेर। And the third question is, what is the use of having the knowledge of Christ? What kind of change, transformation it will bring in my life? अनि तेस्रो नम्बर प्रश्नमा छ, अब प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान अथवा उहाँको पहिचानलाई मेरो जीवनमा लिएर फाइदा चाहिँ के हुन्छ त? And we become a better person. हामी चाहिँ एउटा असल व्यक्ति बन्न सक्छौं। A destroyer can become a builder. अनि एउटा विध्वंसकारी मान्छे चाहिँ बनाउने बन्न सक्छ। As we see in Apostle Paul's life. हामीले पाउल प्रेरितको जीवनबाट पनि यो कुरा अनुभव A proud person can become a humble person. घमण्डी मान्छे चाहिँ एउटा साध नम्र बन्न सक्छ। Sinners like us, we can become like Christ. आज हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्न सक्छौं। And to have the mind of Christ and also to live and die for Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको मन लिएर प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि चाहिँ बलिदान गर्न सक्ने मान्छे। For this purpose, Paul counted everything else which were gained to him as loss and dung to know and win Christ. अनि पाउल प्रेरितले यी सबै कुराको लागि उनले आर्जेका कुराहरू चाहिँ खसिङहरुसम्म ठान्न सके। उनले चाहिँ यी कुराहरूलाई Yeah, dear brothers and sisters, that is a summary of the Southeast Asia Holy Convocation Bible Studies. ये दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज यो दक्षिण एसियामा भएको पवित्र महासभाको लगाउमा संक्षिप्त कुरा जुन कुरा हामीले तपाईहरुलाई सिक्यौं बताएँ। Actually, the believers at Philadelphia House of Fellowship, they asked me to ask questions, but we do not have time now. तर फिलाडेल्फियाका हाम्रा ब्रदर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्रश्न सोध्नुला भन्नुभएको थियो, तर हामीसँग पर्याप्त समय छैन। I believe that we all have meditated thoroughly. We have now some material to work upon. We take that and then we meditate on all these things. आज कति कुराहरू चाहिँ समावेश गर्नको लागि हामीले धेर थोरा जोड जम्मा गरेर हामीले यो कुरा तपाईहरुको समक्ष बताएका छौं। But very importantly, may we all have this desire today, dear brothers and sisters. सबै महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो हृदयको चाहना लिएर हामीले यो कुरालाई सिक्नु पर्दछ। You know, even in these difficult times, अहिलेको यो यस्तो विषम परिस्थितिको बावजुद we are not able to come together in physically. हामी शारीरिक तौरले एक ठाउँमा जोड जम्मा एकट्ठा हुन सकेनौं। But the Lord has given us this wonderful privilege of fellowshipping together online. तर परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ यो अनलाइनको प्लेटफर्मबाट चाहिँ यो सौभाग्य दिनुभयो, यसरी हामीले सेवा गर्न सक्यौं। We have people from USA, UK, Hong Kong, Japan, UK बाट हङकङबाट प्रियहरू आउनु भयो, and from Cyprus, from Israel, अनि साइप्रसबाट इजरायलबाट पनि प्रभुको लोगहरू आउनु भयो, ब्रुनाईबाट मलेसियाबाट पनि आउनु भयो, Australia, India, Nepal. अनि अस्ट्रेलिया, इन्डिया, भारतवर्ष अनि नेपालबाट पनि आउनु भयो। Maybe the Lord has a great desire for all of us in these days. अनि हुन सक्छ परमेश्वरको चाहिँ उत्तम योजना छ तपाईहरु मेरो लागि, that we have this excellency of the knowledge of Christ. ख्रीष्टको सर्वश्रेष्ठताको ज्ञानलाई तपाईहरु मैले चाहिँ हासिल गर्न सकौं। We need to do something now. अब हामीले के काम गरेको छ? We need to sacrifice something. अब तपाईहरु मैले पनि केही बलिदान गर्नु परेको छ। Dear brothers and sisters, may the Lord help us to have some work with the Holy Spirit through all these messages that we have heard. दिदीबहिनीहरु, परमेश्वरको सन्देश जो हामीले सुनेको छौं, पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयभित्र प्रभावकारी काम गर्नु भएको छ। Shall we rededicate ourselves to the अब Lord? हामी आज आफैले
प्रभु येशू ख्रीष्टमा आफैलाई समर्पित गरौँ। And from now onwards, Lord, I understood the knowledge of yours is very, very essential, very हामी important. सबैले भनौँ कि प्रभु तपाईको ज्ञानमा आउनु, ज्ञानको विषयमा हामीले जान्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। So may we do that, dear brothers and मेरा sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, के हामीले यो काम गरौँ अब? May the Lord do a new work in all our हामी lives. सबैको जीवनमा परमेश्वरले एउटा नयाँ काम सुरु गरेका हुन्। Now let us thank the Lord for helping us in these meetings. परमेश्वरले हामीलाई यो सेवामा सहायता गरेका हुन्। Though the Lord used us in Singapore, but it is all of us collectively we have done. अनि सिङ्गापुरमा अनि हामी समग्रमा भएर अनि व्यक्तिगत तौरले धेरैले बलिदानपूर्ण कामहरू गर्नुभयो। So kindly let us, all of us, thank the Lord. Whoever is motivated by the God of the Holy Spirit, let us thank the Lord. Very briefly, 1 or 2 minutes. परमेश्वरका आत्माले हामी सबैलाई जतिलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँ। In order to give enough time to everybody, if one person in UK gives Thanksgiving, and we will give to another country like that, let us share the time, please. समयलाई बचाउनको लागि कृपया युकेबाट एकजनाले गर्नुभयो भने अर्को देशलाई दिनुहोस् कि अर्को देशले चाहिँ गर्यो भने हामी अरू भाइ बहिनीहरूलाई पनि कन्सिडर गरौँ। Like that, one person from one country, let us thank the Lord. Very quickly, please. एउटा देशबाट एकजना दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनी कसैले पनि गर्नुहोस्। छिटो छिटो हामी गर्नेछौँ। And after have this